Giatakan sa Historic Resort City Lapu-Lapu City. So muli ang ato ang area, mga mag-abot ang mga tour guide kay mag familiarization tour karong adlaw. Magitar ang maong lugar sa City Hall. Ang mayor diri mao si Ahong Chan. Kaya, Honorable Mayor Ahong Chan. Ngan sa iyang Ahong Cares City Health Office. Mga ka-TG. So, giatakan na. Nasa loyo na po si Ahong Chan. While waiting sa mga tour guide na si President, si PG, then si Lex, wala pa man sila. So, ako'y naguna-una sayo kaay ko kay murag sayo ko nakagikan. So, ang among tour karon is educational for KG, continuing education regarding sa celebration sa World Tour, World Tourism Day. So, yata sa Lapu-Lapu City, muna ang tour karon para mahimong mag-ingat sa mga tour guide. Sabi na ako nga wala na kayo mag-guide, so hindi kayo familiar na pagpo ng mga establishment karon. So kay may ato mga tour guide kay kung lang sayo-sayo lang. So continuing education for tourism first day. May kinakagang yummy, yummy. Abi na kung inom ko nga ano. Lagi agaw Marling, nakagaw Marling. Ha? Lagi nakagaw. video. Sila nakabuo. Sir Mark, pwede niyo itag kung kinsa gid ano. Sige. I-sign sa itong GC. Thank you. Okay, fine. Sorry. Ako man. Ako man. Ako man. Ako man.
Pwede na hindi mo mag-ID. Pwede na sa airport. Ako na lang. Buka. Yan ang awa ko, eye contact. May practice na balik ka. Kaya kita ba yan yun ang first na ma-audit sa mabuhay? Airport, so itinerary for today will be about Lapu-Lapu City Radio. So dili Mactan Island, it's Lapu-Lapu City. Although we will maybe see portion of Tambak na, sa matambak mo. other airports kay ang atong airport kay na type kon private company that runs it. So muna makita ninyo ang GMC, oh ana karon apil na ang Abuitis. So balik tulo na sila ka collaboration. So naagihapon ang atong MCIA which is the government but at the same time nanay private. So kung muna makakita mo no just to understand our airport kay grabe kay siya ka-aggressive in inviting kanang different flights. Diba? If you compare our airport to other international airport in the Philippines, mas grabe kita ka-aggressive. Kay the private company needs to earn, right? So mo nang ingani siya kung atong awards left and right because there's really a team who works for that. So isa ta sa mga nakauna sa privatization of the running of the airport. So now, ang Terminal 2, bago siyang gitukod, no? So, siguro ang pinaka maka-proud diri kay ang interior, part of the team are Filipino artists. So, naan ni si Buji Layag, si Royal Pineda, and si Kenneth Cobonque helping us with the interior design of the airport. So, if mutan-aw ta sa gawas, di ba it looks like waves, no? At siya magsugod. E puno man dyan sa wood, sa Cebu. In fact, we used to have a forest. And mo nang na kagurian po tang furniture capital, no, using indigenous materials. Because of that, we have a variety of raw materials for making furniture. So mo pud na anang canopies of trees nga nagsugat. So muna. So this one is glue lam wood or glue laminated wood. So the wood is not from the Philippines. So pwede ra natong dili na i-highlight but it's glue lam wood, no? Ipang glue ang mga wood so that ana mapurma siya ingon ana ang iyang art. Then when you go inside, it has a particular smell good. Kala gani mo humot gyud siya. Yeah, when you look at the floor, lahi ang tiling dito sa sub, nakalili mo. Mas lagpad ang ilang tiles and then it's embedded with mother of pearl shells. So ato nang tanaw na. So inig-ana sa saan-ana, mura na siya bukinang-kinang. So mura gyud siya sand sa dagat, no, mother of pearl shells. And diri na airport, kung makita ninyo ang counter, it's only waist level. Normally, ang counter asa dapit.
Makita dira. Are we complete? So, kanino, aside nga mag-tour ka, dili po ko mag-announce sa mga activities or mga di pang attendant ako na meeting. So, si Tamuli, mag-communicate ko through Sir Joel, makatag sila incentive through cheese, mga vouchers. Magwala pa mo. Sasakyanan na kayo. Init kayo. Dili, fiesta pula-pula po. Particular this one because it represents here the mother, and then when you face the seaside, you face the Mandawi side. There's the father, Saint Joseph, the shrine of the national shrine of Saint Joseph Parish, and when you go to the city of Cebu, there is also the Santo Niño Church, the Basilica of the Santo Niño. So everywhere you go to Cebu, it's a triangular. Regla means blood or something, but again, regla means the reglamento, rules in the Spanish word. So the lady is keeping all the rules. Ang taas, gusto mo kung nakasabi ang tinig. Oh, yes. Oh, ambi mas reliable pag Diba? But it's actually a family name. So most of them have family name here in Cebu. It is also named Chakakanman. Pantalan. Long time ago now, when I was a kid, no, like 5 or 6 years old, the white side is actually from there to Plantation Bay. Correctness. Bata lang ko. Hindi ka ni, imo nga na mag-uning ani kay. Ibo na mag-highway. Para sa 100 ba? Ano ka? Gikan drink. May kural naman ko sila. Nagkural sila. Pero kung ay mong turista mo tanaw ni mo murag amo ko ora kini. Mao din ako, mao din ako. Ano lagi mo dire? Dali pa mo. Dili na.
GC